On January the 29th, the Syrian Arab Army SAA and the Tiger Forces fully secured the town of Abu al-Duhur in eastern Idlib after a series of clashes with Hayat Tahrir al-Sham, formerly Jabhat al-Nusra, the Syrian branch of al-Qaeda. Meanwhile, pro-militant sources reported that the Syrian Air Force and the Russian Aerospace Forces started conducting airstrikes in the area of Sarakib in a move described as preparation for the upcoming SAA offensive there. Overnight on January the 30th, a Turkish military convoy reportedly reached the area of Al-Ais in southern Aleppo in order to establish an observation point there. According to the media wing of Hayat Tahrir al-Sham, HTS, several vehicles of the Turkish Armed Forces, TAF, are now stationed there. The Turkish Armed Forces and Turkish-backed militant groups have so far failed to achieve any notable progress against the People's Protection Units, YPG, in the Afrin area since they re-entered Bosaya Mount. Intense fighting is ongoing. The US-backed Syrian Democratic Forces, SDF, are going to send reinforcements to help the YPG fighting the Turkish army. On January the 29th, the SDF Syriac Military Council officially announced that it will send its fighters to Afrin. On January 29th, a top HTS commander in southern Syria, Abu Hamza al-Urduni, was killed in a car bomb attack at a checkpoint near the town of Musifara in the countryside of Daraa, according to opposition sources. In total, some 10 militants were reportedly killed. No group has claimed responsibility for the attack, but, according to local sources, the incident was most likely sparked by the intra-militant tensions in southern Syria. The Syrian National Dialogue Congress in the Russian city of Sochi started on January the 30th. The event is set to bring together the government, the opposition, and representatives of all Syrian ethnic and religious groups. The goal is to advance the political settlement of the conflict, with special attention on elections and the constitution. In total, 1,600 invitations were sent to the event, which is backed by Russia, Iran, and Turkey. However, the Kurdish Democratic Union Party, the political wing of the YPG, as well as some other militant groups deeply influenced by the US-led bloc, are not participating in the Congress for various reasons. سوی یکان 10,008 اف جی باشور گنده و فلوریه یه گردای هرم و جنریسی درستی بمبارانو ارتش دولت ترک و شهیده نویتی الحنون ان شاء الله اليوم على تلة شلبة، على تلة شلبة ان شاء الله راح نزرع له هالقواعد الحنونة وخليه يلحن على صراقب ان شاء الله اليوم. امين.
اخواننا الجيش التركي باتجاه ريف حلب الغربي الى ريف حلب الغربي منطقة كفر كرميل أدارب. الجيش التركي باتجاه ريف حلب الجنوبي إلى منطقة العيس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هلا أنا رفيق خليل قيادة جبهة ساجور. نحن مثل ما بتعرف متواجدين بقرية تشات المعروفة طبعا بالعامية تشات، هي الرفيعة. أقرب مسافة بيننا وبين درع الفرات هون تقريبا حوالي 700 متر مثل ما بتعرفوا. هلا يمكن مبين عليكم على الشاشة هون. القاعدة التركية اللي تبعد عنا هون مسافة 4-5 كيلومتر. بس الشيء المو مألوف بالفترة الأخيرة كون نحن كقوات مجلس المملكة العسكري اللي هي قوات منضوية تحت جناح قوات سوريا الديمقراطية اللي عم تقاتل الإرهاب مع شريك التحالف وبالأخص قوات الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا شيء من ازدواجية المعايير. كون قواتنا الموجودة في عفرين هي قوات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بس الشيء اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة أنه الولايات المتحدة شالت إيدها عن عفرين. هذا بيعتبر بالنسبة لنا كقوات سوريا الديمقراطية ازدواجية معايير. بدل على شيء، بدل أنه على مصالح المرتبطة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه هي ما بتحسن تضغط بشكل مباشر على تركيا. والشيء اللي نحن بنطلبه من الولايات المتحدة بشكل خاص انه الوعود اللي وعدت قوات سوريا الديمقراطيه اثناء قيامها بمحاربه الارهاب واللي هي المتمثله بداعش ان تقوم بحمايه المناطق المحرره، ومن ضمنها مدينه عفرين اللي هلا عم مثل ما عم نشوف صار لها تقريبا 7 ايام عم تناضل بكل بطوله وشراسه ضد الاحتلال التركي اللي بيعتبر احتلال خارجي. كون دوله مجاوره للحدود تدخل باراضي دوله، هذا نحن كقوات سوريا الديمقراطية بنعتبره احتلال. بالتأكيد نحن والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نحن قمنا بتحرير مدينة منبج من داعش مع بعض جنبا إلى جنب وبعملية مشتركة. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن علاقاتنا مستمرة وفي تطور دائم. هم الآن يشرفون على تدريب وتطوير قوات مجلس العسكري حتى الآن، وتيرة التنسيق مستمرة بشكل اعتيادي وأفضل من المعتاد صراحة. هناك دوريات مستمرة سواء على خط الجبهة وكذلك في الجو لديهم دوريات أيضا مستمرة. حتى الآن لا يوجد أي شيء ما يوحي بأن سوف يكون هناك أي تراجع بخصوص هذا التنسيق أو هذا العمل. العمل مستمر والتنسيق مستمر على أفضل ما يكون. Entre la rue du Faubourg Saint-Denis, la rue d'Anguien et celle des Petites Écuries se trouve ce que l'on appelle le quartier de la Petite Turquie ou encore le Sentier Turc. Ici, entre les restaurants de cuisine traditionnelle et les échoppes de barbiers et de coiffure, les deux communautés kurdes et turques se côtoient quotidiennement. Et malgré un contexte international tendu avec l'intervention turque à Afrin en Syrie, comme vous allez le voir ici, les deux communautés mettent de côté la politique et cohabitent pacifiquement. Comment se passe la vie dans le quartier? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Entre les deux communautés? Ah oui, on n'a pas de problème. Pas du tout, ni avec les Kurdes, ni avec les Turcs. Écoute, la guerre, c'est très loin de chez nous. Nous, on ne peut pas gérer ça. Ici, avec le peuple, on achète, on le vend, c'est pas notre problème. La guerre, c'est eux qui ont décidé, c'est eux qui ont continué, c'est eux qui doivent choisir de trouver les solutions.
Quelle est l'ambiance entre les deux communautés? Bon, ça se passe toujours très bien. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de l'ambiance qu'il y a ici dans ce quartier de la rue d'Anguien, dans la rue du Faubourg Saint-Denis? C'est passé bien, c'est très bien. Nous, c'est calme, c'est un bon quartier. Les Kurdes, ils vont résister, on va résister comme tous les jours. Tout ce qu'on rappelle pour le peuple turc, il faut ils sont sur les pour arrêter les guerres. Pas de guerre. Quand on voit ce qui se passe à la télé, on remarque que tout le monde écoute les Kurdes. Ils n'ont pas de pitié. Hier c'était Kobané, aujourd'hui c'est Afrin. Ils n'ont pas de pitié, que des enfants de 8 ans, 10 ans, ils sont tous écrasés, bombardés, tout. L'Europe se tait, l'Amérique se tait. Comment ça se passe dans le quartier ici entre les deux communautés? Est-ce qu'elles se côtoient? On a beaucoup des embrouilles ici, mais pas comme en Turquie. En Turquie on a plus. Qu'est-ce que c'est comme embrouille ici dans le quartier? La politique, ça parle de la politique. On essaie d'éviter ça ici. Ici, au Centre démocratique du Kurdistan, dans le 10e arrondissement de Paris, les militants sont formels. Les Kurdes ne participeront pas aux accords de paix de Sotchi, organisés à l'initiative de Moscou, Téhéran et Ankara, et ils en appellent fermement à la communauté internationale. Bombarde le terrain du Kurdistan et avec eux, comment on peut switcher? Nous avons un problème avec le système. Nous avons un problème avec le gouvernement d'Erdogan. Nous n'avons en aucun cas un problème avec le peuple turc. Ça, c'est une première chose. De ce fait, il ne peut pas avoir de problème de cohabitation entre les Kurdes et les Turcs. La France, actuellement, est, comme beaucoup de pays européens, muet dans le silence. Il n'y a pas eu vraiment de positionnement forte de la France pour qu'une décision soit prise justement pour l'avenir, pour le devenir d'Afrin. Nous sommes dans l'espoir de croire que la Russie va prendre une résolution pour empêcher que davantage de civils, davantage de Kurdes, davantage de personnes ne se fassent massacrer. J'ai un peu facile aussi. Le bien. Déjà, je vais vous dire que ça fait 30 ans que j'habite dans ce quartier-là. Il y a toujours eu des Turcs et des Kurdes. Et il n'y a jamais eu de problème turc, kurde ou quoi que ce soit. Tout le monde s'entend très bien. Que ce soit les commerçants, les habitants. Moi, je suis turc. Mon collègue, c'est un kurde. Bon, je ne l'aime pas trop, mais on s'entend très bien. On est pour la paix. Varız.